Og Hanne har gang i en rigtig flot mandala. Den første, vi har lavet med modulkonstruktioner. Und Hanne zeigt jetzt ein Mandala, die allererste, die wir gemacht haben mit die Modul-Tool here. And Hanne shows you now how to make the mandala. It's a very fine, easy one to start with. What the construction does for a mandala is that it makes it very solid. So you can hang it in a string, or you could use it on a wall for decoration. And we have found out that it's easy to use to glue two parts together, two modules together before you pin it up. Altså vi har fundet ud af, at vi synes det er nemmest at lime to moduler sammen, før man ligesom sætter dem op på bordet. Wir haben entdeckt, dass es einfacher ist, zwei Module aneinander zu kleben vorher, dass wir anfangen, es zusammenzusetzen.